नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम। आज उपस्थापित विषय वस्तु जा कौन कर आज्ञा मई तो पहरवा इच्छा हो हाथ गोड़ भले न हवा पर्यंत छाड़ी पारूँ आम कड़े कौन हो जाऊँ छाड़ू यथाक्रमे गाड़ी टाक आम स्टेशन धरवा पड़ो कारण आउ समय ना मुझे आज गोटे सुंदर पद उपस्थापित करी प्रभातर आभिमुख्य जो प्रभातर आभिमुख्य को आपण माने जिवे आपण मानक पई कवि कालिदास जहार खाई बंद न करिबो काम पचार नना बसते जगत बोलिबे ताको निमका हराम अन्न खाउछु काम करिबो 5-7 प्रकार आइटम आज बाबू माने जाइछंती आउ ताहले फेरिबा हमर कथा भीतर को प्रभातटा केमिति आसुछि सुंदर संस्कृत श्लोक टे दबा गोटे ओडिया पद दबा तापरे आमे आगु को जिबा कल सतप्रेम महत रजनी बणी कि नायिका मुक्ता तारा प्रभातर आभिमुख्य सातप्य व्यवहृत असित रजनी बणिकी नायिका मुक्त तारा ये चारिपद श्लोक अर्थ गले आज्ञा 4 घंटा पूरण हेले भी सरीबनी संक्षेप में कहबी सातप्य परिवर्त आटप्य आरंभर पूर्ण हाथ आपण मानकू आज आकाश हाटर परिदर्शन करने को पड़ो आकाश हूँ गोटे हाथ आज्ञा हाथ अनेक पदार्थ बा अनेक जिनिस पड़े किंतु ये जो हाथ ये हूँ गोटा लेडीज हाथ ये जेम्स प्रश्न ना सौदा बिक्री हूँ कौन ना सौदा बिक्री हूँ केवल हीरा नहीं मात्र जड़े नारी ये हीरा को विचलित करी बिक्री करने प्रयास नहीं से कालीरात्रि रूपक बणियानी कालीरात्रि रूपक बणियानी मुक्ता गुड़िक आज चोरी हठात किंतु आज्ञा चोरी होली ये संवादटा केमिति बाजिला ना तरल तर खग प्रथितम कृति शांति खग जेकी पक्षी प्रभात हवा मात्रे पक्षी कलर बदल नांती कालीरात्रि रूपक बणियानी मुक्ता गुड़ाक चोरी है बोली ये कथा को प्रकट कर किंतु क्या कहले ना हाथ दंडी आनी जे ये कथा को से ही विचार करबो देबे से ही हिसाब रे से ही विचार करिवे प्रकृति रानी होउछंती हाथ दंडी आनी तांको पाखरे कथाटा पहुंचिला चोर को धरिबा पई सेतबेले आज्ञा थाना फांडी पो कोर्ट कचेरी नथिला केमिति धरा जाउथिला अंधारी मुलकर राजा जेमति कुआ जाए सेमति गोटे कुंभ की माठिया आणुथिले ता भितरे गोटे कला नागसर्प छड़ा जाउथिला जहाँ पर सन्देह आसे ये चोर बोली ताकू कहती हाथ भर हाथ भरिबा परे जदि सर्प दंशन करे से जड़े चोर
ଚୋରି ନ କଲେ ବି ଇଏ ଥିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକର ନ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କାଳିରାତ୍ରି ରୂପକ ବଣିଆଣୀର ମୁକ୍ତା ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଆଣିଲେ। ଦର୍ଶନାମ୍ବୁଜର କୋହର ସରିତି ଷଟପଦାଳି କରାଳି। ଆଜ୍ଞା ଅମ୍ବୁଜ ଯିଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ତା ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଟିକେ ଅଣଚଉଡ଼ା ଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ମାଠିଆର ଶୟଟା ଥାଏ ଏବଂ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଯେମିତି ଅଣଚଉଡ଼ା ଥାଏ। ତେଣୁ କଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କଳା ନାଗସର୍ପ ଛଡ଼ା ହେବ, ସର୍ପର ଫୁତ୍କାର ହେଲେ ଭ୍ରମରର ଝଙ୍କାର। ପଦ୍ମଟିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରମର ମଧୁଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ବସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳିରାତ୍ରି ରୂପକ ବଣିଆଣୀର ମୁକ୍ତା ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଚୋରକୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ରୂପକ ମାଠିଆରେ କଳା ଭ୍ରମରଟି ଛାଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର ବୋଲି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଏ କଥାଟା ଆସିଲା। ତେଣୁ କରକୁ କିରଣକୁ ଭରିବା ପାଇଁ କହିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଟଦଣ୍ଡିଆଣୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ କର ରୂପକ କିରଣକୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ଭ୍ରମରର ମଧୁଚୁମ୍ବନ ସରିଲା, ଭ୍ରମର ଉଡ଼ିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଦୋଷମୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ହେ ମୋର ସଜନ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଙ୍କା ଚୌପଦୀ। ରାତିଟା କେମିତି ପାଉଛି? ବାଙ୍କାଙ୍କର ପଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ଆଣିବା ଚୌପଦୀ, ରାତି କେମିତି ପାଉଛି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପଦ ହଉଛି ବାଙ୍କା, ବାଙ୍କା ପଦକୁ ଗାଇବେ ଲେଙ୍କା। ଟିକେ ରହ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରହ। କାଲି ସାନ ଭଉଣୀ ଆମର ନମିତା ଭଉଣୀ ମାଙ୍କର ଜଣାଣଟି ଗାଇଲେ ବାଙ୍କାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ନର୍ମଦା ପ୍ରଥମତଃ ଜନ୍ମ ହେଇ ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୌପଦୀଟିଏ ଗାଇଲେ। କାଲି ଆମେ ଗାଇନା, ଆଜି ପ୍ରଥମଟିଏ ଗାଇବା। କଲେ ନିଶା ଶେଷ ଭଇଲା ରେ ଆରେ ରସାଳ କେମିତି ରାତି ପାଉଛି? ଇଏ ନିଶା ଶେଷ ଭଇଲା ରେ ଆରେ ରସାଳ ଆଇ ନିଶା ଶେଷ ଭଇଲା ରେ ଆ ନିଶା ଇଏ କୁକୁଟାକୁ ଭାତ ଚମକି ରଟିଲେ, କୁକୁଟା ଭାତ ଚମକି ରଟିଲେ, ଇଏ କୁକୁଟାକୁ ଭାତ ଚମକି ରଟିଲେ, କୁକୁଟା ଭାତ ଚମକି ରଟିଲେ, ହାଇ କୁକୁଟା ତାନେ ପିକ ଗାଇଲା ରେ ହାଇ ନିଶା ଶେଷ ହୋଇଲା ରେ ହାଇ ର ହଉ ର କଲେ ପୂର୍ବ ଦିକେ ଉଦୟ ଭାନୁ ଇଏ ତାରା ଲୁଚି ଗଲେ ପୂର୍ବ ଦିକେ ତାରା ଲୁଚି ଗଲେ ଇଏ ପୂର୍ବ ଦିକେ ଉଦୟ ଭାନୁ ତାରା ଲୁଚି ଗଲେ କୁସୁମ ଫୁଟିଲା ବାସ ଚହଟିଲା, ଇଏ କୁସୁମ ଫୁଟିଲା ବାସ ଚହଟିଲା, ହାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦ ବାଟ ବହିଲା କଲେ ନାରୀ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ରତ। ବିଙ୍ଗିଡ଼ା କିମ୍ବା ଚାରିପଦକୁ ନେଇ ଚୌପଦୀ ସମୟ ନାହିଁ। କଲେ ନାରୀ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ରତ। ଶୁଣ ଆଗ ପରାଣ ଗୀତ, ଶୁଣ ଆଗ ଇଏ ନାରୀ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ରତ। ଶୁଣ ଆଗ ପରାଣ ମିତ, ଶୁଣ ଆଗ ପରାଣ ଗୀତ, ଶୁଣ ଆଗ ପରାଣ ଗୀତ, ଇଏ କହେ ବାଙ୍କା ଦାସ ହୋଇ ହସ ହସ, କହେ ବାଙ୍କା ଦାସ ହୋଇ ହସ ହସ, ଇଏ କହେ ବାଙ୍କା ଦାସ ହୋଇ ହସ ହସ, କହେ ବାଙ୍କା ଦାସ ହୋଇ ହସ ହସ, ହାଇ ଏଠାରେ ମିତଳି ମନ ରହିଲା ହାଇ ନିଶା ଶେଷ ହୋଇ ଲାରେ ରସାଳ ହାଇ ପାଟି କରନା। ପ୍ରଭାତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭାତ କାଳୀନ ଭାବକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କ'ଣ? ଏଉଠୁ କନ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। କଲେ ଗୁରୁପତି ଭାଙ୍ଗି ଗୁରୁପତି, ଭାଇ ଭାଙ୍ଗି ଗୁରୁପତି
ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। 52 ବାହାର ଗଦାକୁ ହାତରେ ଧରି ପ୍ରହାର ପରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି ଭୀମ। ସାନ ଭାଇ ତୋର ମାଡ଼ ଖାଇକି ଏ ଭୀମ ଇରେ ତୋ ମା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସିକିରି ଶାଗ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତୁ ଏଠି ଭୀମ ହଉଛୁ। ଏଟା ଏଡେ ଫୁଟାଣିଆଟା। ଇରେ ତୋ ମା ହେ ରହ ପାଟି କର ନା। ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତୁ ଏଠି ଭୀମ ହଉଛୁ। ଡାକିଲା ଫୁଟାଣିଆଟା ଭୀମ ଡାକିଲା କହିଲା ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସାନ ଭାଇ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ନିର୍ଲଜ ଭଳି ହସୁଛୁ। ଏଡେ ଅବିବେକୀ ତୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହେ ଭୀମ, ତୋ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ତୁ କିଏ କି? ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତୋ ମାଡ଼ଟା ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ତୋ ମାଡ଼ଟା ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉନି ଜାଣିଛୁ? କାରଣ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଭାଇ। ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଭାଇ। ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଇ ପଦ ମାଳିକା ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଛତିଆ ବଟ ମହନ୍ତ ହାଡୁ ଦାସ ସେଇ ପଣିକିଆ ମାଳିକା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମାଳିକାରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାଇ ସେଦିନର ଭାଇ ପାଇଁ ଇଏ କଥାଟା ଲାଗୁ ହବ କାହିଁକି? କଲେ ଦୁଇ କସିଲା ଦୁଇ ଲବାଉଳ, ଇଏ ଦୁଇ କସିଲା ଦୁଇ, ଇଏ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଯେ ଆପଣାର ହେବେ তোতে পর করে দেব ভাই। ভজ রাধে কৃষ্ণ জপ রাধে কৃষ্ণ, ভজ রাধে কৃষ্ণ জপ রে, ভজ রাধে কৃষ্ণ জপ রাধে কৃষ্ণ, ভজ রাধে কৃষ্ণ জপ রে। বলে দুই কোষ না দুই, পড়োশী মানে আপনার হেবে পর করে দেব ভাই। নাই কেতবেলে থিলা আজ্ঞা ভাই পাই ভাই জীবন দউথিলা। বাপা আজির সমাজর ভাই, বর্তমানর ভাই, ভাই যদি পাঠ পড়াই মনিষ করিথিব, ভাই বিদেশরে আছে, বড় ভাইর শরীর অসুস্থ, খবরটা পৌঁছিগলা বাইয়াকিরে আসিবু রে, মো দেহটা ভারি খারাপ আছে, তোতে দেখিবা ভারি ইচ্ছা হচ্ছে। মা বা তম মানক পাই মু বহু দুঃখিত। কালি মা মানকর বহু অবজেকশন, আজ 3 খণ্ড লেখা আসি পৌঁছিছি। কালি কোণ কহিলা আমার সাবিত্রী ব্রত কথা, আমি অপেক্ষা করি সত্যকিরি কহব মো মুহକୁ অনেইকি ମୋ ରାଣ ମା ତମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତଟା, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳଟା ସବୁବେଳେ ମିଠା। ଆଉ ତମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତମର ଘରକୁ ଯିବାକୁ, ଆମେ କେମିତି କାମ ସାରିକି ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ମାନେ 4 ପିସ୍ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକିରି ଆଇଥିଲି। ତମେ କହିଲ ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ହେଲା କାଲି ଖଟିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଡେରିବ ନା? ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତମ ତରଫରୁ ଆଜି ଲେଖାଟା ଆସିଲେ ଆଜି ଏ କଥାର ପରିମାର୍ଜିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲା ଅଛି ଗଣଶିକ୍ଷା, ପାଲା ହେଉଛି ମା, ପାଲାର ଯଦି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ନ ରହିବ, ପାଲାର ଯଦି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କିଛି ନ ରହିବ, ସେ ପାଲା ନୁହଁ। ଏମିତି ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖି କିଏ କେତେ, ଏଇଠି ଆମର ସମୀକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ପୂଜସ୍ପଦ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଅଗମ୍ୟ ପଥର ଗମିଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିଛୁ କି? ତଥାପି ପାଲାକାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ନାଇଁ? ତମମାନେ ଚାହିଁଲନି ଯେହେତୁ ଶୁଣିଲନି, କାହିଁ କହିଲ ମା? ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ? କଲେ ଜଣେ କହେ ଜଣେ ଶୁଣିଲେ, 2 ଜଣଟି ଜ୍ଞାନୀ, ଇଏ ଜଣେ କହେ ଜଣେ ନ ଶୁଣେ, 2 ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ। ଜଣେ କହେ ଜଣେ, 2 ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ। ଜଣେ କହିବ ଜଣେ ଶୁଣିବ, 2 ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ। ମୁଁ ଯଦି କହି ଚାଲିଥିବି ତମର ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ନଥିବ, ନାଇଁ ମୋର ଆଣିବେ ତ ଭଲ ପା ହବ କି? ସିଏ ଭଲ ପାଇବାର ମଜା ନାହିଁ। গোটা দিল খোলি ভাল পাইবা আর গোটা রাণ পকাই ভাল পাইবা, এইটা হব কি? হব। তাহলে দেখিবা ফেরিবা আমার কথা ভিতরক। মোর সজন কইলে পড়োশী মানে আপনার হচ্ছেন আজির ভাই পর করছেন, সেদিনর ভাই কোণ সেইয়া লা কি? টিকে আজ্ঞা নীতিশাস্ত্র ভিতরক আমি যা। সুন্দর বার্তাটিয়ে দেলে কিয়ে না দুর্যোধন ডাকিলে, এ ভীম তু হচ্ছু মো বড়
ଭାଇ ହେଉଛି ଭାଇର ବଳ। କହିଲେ ବଳ ଭାତୃବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳମ୍। ବଳ ଭାତୃବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ। ବଳ ଭାତୃବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳମ୍। ବଳ ଭାତୃବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ। ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପଂ। ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପ। ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପଂ। ଦୀପ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପ। ରସ ଇକ୍ଷୁ ରସ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ରସ। ରସ ଇକ୍ଷୁ ରସ। ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବଳ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ତା ବଳ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଲାକାର ହେଲୁ ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ? ସେଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାଉଲି ମତର ପଦ ଆସିବ, କଲେ କଳି ଯେବେ କରିପାରିବୁ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ତୋ ଭାଇ, ଇଏ କ୍ଷୀର ଯେବେ ଖାଇ ବସିବୁ ଘରେ ରଖିବୁ ଗାଈ। କ୍ଷୀର ଯେବେ ଖାଇ ବସିବୁ ଘରେ ରଖିବୁ ଗାଈ। ତୁ କ୍ଷୀର ଯେବେ ଖାଇ ବସିବୁ ଘରେ ରଖିବୁ ଗାଈ। କହିଲେ କଳି ଯେବେ କରିବୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିବ ଭାଇ ବଳ, କ୍ଷୀର ଯେବେ ଖାଇବୁ ଘରେ ଗାଈଟିଏ ପାଳିବୁ। ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଭାଇ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲା ଏ ଭୀମ ତୁ ମୋ ବଳ, ତୋ ମାଡ଼ଟା ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ବଳଠୁ ଦୁନିଆର ବଳ ନାହିଁ। ତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦୁନିଆର ଚକ୍ଷୁ ଦୀପଠୁ ଦୀପ ନାହିଁ, ଆଖୁ ରସଠୁ ବି ରସ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଦେହଟା ଆଉ ସହିଲାନି। କଲେ ଚୁପ ରହ, ଅନ୍ତତଃ ଆଉ ଯାହା କହୁଛୁ କହ, ଏ କଥାଟା ତ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନି। କହିଲେ ଦୁନିଆର ଭାଇ ବଳ ବଡ, ଭାଇ ବଳ ବଡ। ଯଦି ଭାଇ ବଳ ବଡ, ତମେ ତ 100 ଭାଇ ଥିଲ, ଆମେ ଥିଲୁ କେତେ ଜଣ? ଆମେ ଥିଲୁ 5। ତମେ 100 ଭାଇ ଥିଲ ନା ନାଇଁ? କହ ତୁ 99 ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଜାନୁ ଭଗ ନାଇଁ, ଇଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ପଡିକିରି ଗଣୁଛୁ କେମିତି? ଭାଇ ବଳ ତ ବଡ। ଆମେ 5 କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବଳ ଥିଲା। ସେ ବଳଟା କିଏ କହନି? କହିଲେ ବଳ ଦୈବ ବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳମ୍। ବଳ ଦୈବ ବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ। ବଳ ଦୈବ ବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ ବଳ ଦୈବ ବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ। জ্ঞান দীপ জ্ঞান দীপ নিত্য নান্য দীপ। 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 রস নাম রস নিত্য নান্য রস। কলে দুনিয়ারে কেউ বড় বড়? যুধিষ্ঠির ডাকিলে দুর্যোধন রে, দুনিয়ারে ভাই বড় কেবে বড় কহনি। দুনিয়ারে বড় বড় হচ্ছে দৈব বড়। যেমতি তুমি 99 ভাইকে আমি 5, গোটিয়ে বড় আমার দৈব বড় লা। আজ তো 99 ভাই কান্দি একুটিয়া পড়িছু না নাই? দীপ হচ্ছে চক্ষু দীপ। নীতি শ্লোক কোণ কয়ে? কল নির্বাক দীপে কিমু তৈল দান, চৌরা গর্তে বাং কিমু সাবধান, বয় ঘটে কিং বনিতা বিলাস, বয় ঘটে কিং খলু সেতু বন্ধ। চক্ষু দীপ দুনিয়ারে বড়। ইয়ে দীপটা যেতবে লিভিଯିବ, যেতবে তু অন্ধ হয়েযিবু, যেমতি লিভিলা দীপরে তেল দেলে জলেনি, অগ্নি সংযোগ করা নিত্যান্ত আবশ্যক, সেমতি চক্ষু দীপটা লিভিগলা পরে তু জগতর আলোক দেখিপারিবু? দেখিপারিবু কি? যাহাকু সন্ত ভীম ভৈ গোটিয়ে বার্তা ଦେଇଛନ୍ତି, কালি বি আমার সেই কথা পড়িছিলা নাই? এটি আমার আজ্ঞা জনে কইলে, কলে ভীম ভৈঙ্কর বার্তাটা কাইকি? কলে প্রাণীঙ্ক আরত ইয়ে দুঃখ প্রমিত, দেখু দেখু কেবা সহু। এ জীবন পছে নরকে পড়ি থাউ, জগত উদ্ধার হেউ, জগত উদ্ধার হেউ। প্রাণীঙ্ক আরত দুঃখ প্রমিত, দেখু দেখু কেবা সহু। কলে জীবন পছে নরকে পড়ি থাউ, জগত উদ্ধার হেউ।
हे दुर्योधन जगतर मान्य पाई जगतर उद्धार पाई ये दीपर आवश्यक नहीं ନାଇଁ आवश्यक हूँ गोटे दीप से दीप हूँ ज्ञान दीप तोर तो ज्ञान दीप नहीं तू जानबू कौन दर्शक बंधु आम प्रोग्रामटी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी रहउची नमस्कार।